mo pa isa. Oops. Okay na yan. Next. 1 tablespoon Persian wine, rice wine. Yung dash. Ilagay natin. Tak-tak mo lang yan. Hindi pa talaga. Okay na. Wala pang 10. Okay na. Mekos-mekos. Ayan, mekos-mekos na guys. Sarap yan na mekos-mekos. Masarap pala ini. Lalo kung ano, kinamay-kamay pa yan. Tingnan nyo. Pag kinamay-kamay yan, mas masarap pa.